منزل مرمنصور دو بول بعده محافظ على مكانه، بعده محافظ على مقتنياته داخل الجدران، ولافت انه حتى الطريق اللي بتوصل لبيجلوس بعدها تمر امام هذا المنزل، ويبدو انه عائلة مرمنصور اختارت هذا المكان لانه كانت الطريق رئيسية للوصول الى اكبر المدن في المنطقة. خلونا نتعرف على هالمنزل وشو بعد موجود بداخله. Sur cet endroit où nous nous trouvons, Vincent de Paul est né. C'est pour cela que des communautés aujourd'hui de religieux et religieuses vivent encore, d'autres personnes vivent avec nous pour faire mémoire de ce grand homme de l'Église et même de notre société. Et nous sommes là pour aider les gens à venir le découvrir et le connaître davantage. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui parce que pour la première fois, nous accueillons une chaîne de télévision étrangère. Bienvenue à OTV et tous ses téléspectateurs. Nous avons le plaisir de vous faire découvrir ce lieu. Ce que nous aimons particulièrement faire découvrir, c'est comment Saint Vincent a pu découvrir, s'éveiller à la vie puisqu'il est né ici, et en particulier au travers des témoignages qui nous sont restés de ses écrits, des paroles qu'il a pu dire, mais dont on a gardé des traces écrites. Il y a des choses importantes qu'il disait de son enfance. Il racontait qu'il était enfant d'un pauvre laboureur et que lui-même gardait les cochons. Des phrases sont inscrites sur les murs de la maison qui racontent cela. Et en particulier ici, ces phrases qui parlent du repas qui se faisait avec une graine de millet. C'était une céréale qu'aujourd'hui on mange beaucoup moins, mais qui existe encore. Et donc c'est pour ça que sur la table d'accueil, on a mis le pain, mais aussi des graines de céréales en signe de ces paroles de Saint Vincent qui parlent des choses simples de la vie, qui lui permettent plus tard, quand il va vivre missionnaire en France, de connaître la vie des gens simples, des pauvres peuples qui vivent de son travail. Le feu de l'amour brûle toujours, la bonne nouvelle féconde la terre. L'Esprit du Seigneur repose en nos cœurs, ta famille Vincent rayonne en notre temps. Le feu de l'amour brûle toujours, la bonne nouvelle féconde la terre. L'Esprit du Seigneur repose en nos cœurs. Dans cette maison, il y a 3, 4, 5 chambres. Voilà, nous nous trouvons ici dans la pièce commune, et moi je suis dans le foyer, ce lieu où la maman préparait le repas, voilà, ici, au milieu de cette pièce commune de la cuisine. Après, il y aura les 3 chambres, une pour le fils aîné, une pour le parent, une pour les garçons, et il y en a même la 4e pour les filles. Dans la famille de Saint Vincent de Paul, il y a eu 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Et dans la tradition des maisons, la première chambre est toujours la chambre réservée au fils aîné, celui qui recevra l'héritage, qui devra continuer ce que le père a pu transmettre. Et donc la première chambre était occupée par le fils aîné, ensuite les parents et puis les garçons. Dans cette maison, nous avons pu conserver quelques pièces authentiques. Ce sont en particulier les poutres maîtresses de la maison, sont d'origine. Saint Vincent s'est appuyé contre ces poutres peut-être. Les grandes poutres comme celle-ci qui sont au niveau là, de fait on est sur des choses d'origine. Ce sont des spécialistes qui nous
qui nous l'ont confirmé. De fait, le plafond, lui, est tout neuf quand il y a eu une rénovation de la maison. Au niveau du reliquaire, nous avons quelques pièces dans une vitrine, qui, donc d'une part, une paire de chaussures qui a appartenu à Saint-Vincent, une paire de chaussures un peu exceptionnelle pour l'époque. Elles sont en cuir, c'était plutôt rare. La majorité des gens portaient des sabots de bois. Il a eu cette paire de chaussures parce qu'il avait un travail avec la reine Anne d'Autriche en particulier, et qui faisait attention à ce prêtre à qui elle tenait tant, pour la conseiller, pour des affaires peut-être personnelles, mais en tout cas au niveau des affaires de l'Église, puisqu'il a été appelé pendant 9 ans membre du Conseil de Conscience, ce lieu où le royaume de France organisait la vie de l'Église et nommait les évêques. Alors cette paire de chaussures, elle est particulière puisqu'elle est ouverte sur les côtés, car Saint Vincent, vers la fin de sa vie, souffrait de ses pieds, et en particulier donc au niveau des chevilles, il y avait les chevilles enflées, gonflées, et qui donc le faisaient souffrir. Si jamais on gardait des chaussures fermées, ça le faisait trop souffrir pour pouvoir marcher. On peut voir une étole qui lui a appartenu, donc avec laquelle il a célébré l'Eucharistie, bien sûr. Et puis, il y a quelques autres reliques dans cette vitrine aussi. Vincent de Paul, au niveau, par exemple, politique, a été au contact du cardinal Richelieu, puis de la reine Anne d'Autriche, du roi Louis XIII. Il fait partie des prêtres qui l'ont accompagné dans ces derniers jours, et puis du cardinal Mazarin. À 2 reprises, autant avec le cardinal Richelieu qu'avec Mazarin, il est allé au contact direct, plaider la cause du pauvre peuple pour que les guerres soient arrêtées et que le peuple puisse à nouveau trouver un peu de quoi se nourrir. Donc Vincent de Paul a été en contact direct avec ces gens-là. Et puis dans l'Église elle-même, bien sûr, il a été au contact de grandes personnes comme Saint François de Sales. Il était un ami de Saint François de Sales. Et puis il a connu aussi Pierre de Bérulle, Jean-Jacques Ollier et encore d'autres personnes fortes de l'Église de France de cette époque-là. J'aime bien comparer Vincent de Paul je donne bien cette image volontiers, comme une abeille. Vincent de Paul est une abeille qui butine à plusieurs fleurs pour faire son miel. Et donc il s'est inspiré de Sainte Thérèse d'Avila, du Carmel, mais aussi de Saint Ignace de Loyola, de la spiritualité ignatienne, mais aussi de Pierre de Bérulle, avec qui il a été en contact pendant quelques années. Et il a appris, avec d'autres comme ça, à vivre, à faire grandir et vivre l'école française de spiritualité. Saint Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits, apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ, en accueillant le cri des blessés de la vie, en engageant nos mains au partage du pain. Sur la route des hommes, aux croisées des chemins, des terres de Gascogne, au pays plus lointain, ton regard aperçu la misère des pauvres, et en eux tu as vu les trésors du royaume. Saint Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits, apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ, en accueillant le cri des blessés de la vie, en engageant nos mains au partage du pain. بعد ما شفنا مكان الولادة انتقلنا إلى حيث نال العماد بكنيسة بوي اللي بتبعد كيلومترات قليلة عن بيته الوالدي، وحيث أيضا حصل على القربان الأولى. Dans leurs mains la souffrance, et pour eux tu as su réveiller l'espérance. Saint Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits, apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ, en accueillant le cri des blessés de la vie, en engageant nos mains au partage du pain. نحن أمام جبن المعمودية اللي تعمد في مار منصور ب 24 نيسان سنة 1581 بالنهار اللي ولد فيه.
لأنه كانت العادة بوقتها أنه يعمدوا الأولاد أو بنهار اللي بيولدوا أو بأول 8 أيام لحتى يعطوهم هالنعمة. وأمام هالجرن، جرن المعمودين، نحن مدعوين إلى أنه نتأمل بمعموديتنا وبمعنى المعمودية. ونحن بنعرف أنه المعمودية هي بداية مشوار قداسة. كلياتنا مدعوين إلى أنه نمشي هالمشوار يلي بينطلق من جرن المعمودية واللي بيوصل فينا إلى ملكوت السماء. شو يعني هالكلام؟ نحن معودين كتير نفكر أنه القديس بيخلق قديس من هو وصغير، والحقيقة هي مش هيك. إنسان بيصير قديس وإلا جرن المعمودية ما له معنى. وهيدا يلي صار مع مار منصور. إذا بنطلع بطفولة مار منصور يلي عايشة بقلب عائلة مسيحية بس مش كتير متدينة يعني لدرجة فائقة. وإذا بنطلع وبنشوف إنه على أيامه كانت الطبقة الاجتماعية مقسومة إلى قسمين، إلى النبلاء الأغنياء وإلى عامة الشعب يلي بيناتهم الفقراء واللي حالتهم على قدهم مثل أهله لمار منصور. ما كانوا فقراء كتير ولكن ما كانوا من أرستقراطيي البلد أو النبلاء أو الأغنياء بالبلد. وكان في طبقة اجتماعية ثالثة يلي هن الإكليروس، واللي كان الإنسان تينتقل من طبقة الفقراء إلى طبقة النبلاء عنده شغلتين: أو يغتني بالمصاري، يدرس ويصير شيء مهندس طبيب، شيء يطلع له كتير مصاري، أو أنه الطريقة الثانية اللي هي أنه يصير كاهن، يصير يفوت بالإكليروس. وكان بدها علم، كان بدها ذكاء. Le projet de vocation sacerdotale de Saint Vincent de Paul est un projet de famille. C'est son père a osé investir une partie de son outil de travail. Vincent de Paul racontait: mon père, je suis fils d'un pauvre laboureur. Eh bien, ce pauvre laboureur a malgré tout pu vendre une partie de ses outils, des bœufs, une paire de bœufs, pour payer la scolarité à Saint-Vincent à Dax. Et c'est donc à partir de cette foi partagée en famille. ومنعرف أنه مار منصور من هو وصغير تميز بذكاء، وكان مشروع العائلة أنه يعلموه تيقدر يصير كاهن لحتى يعلى ويشقل معه العائلة. يعني فينا نشوف أنه كهنوته ما كان مشروع قداسة. وبإحدى الرسائل اللي بيبعتهم لأمه سنة 23 بيقول لها، وعلى أرجح كان توفى بيه بوقتها، بيسأل عنها وبيقول لها: طولي بالك بعد شوي رح يكون عندي ان بون ريتيراد، يعني رح اقدر اخذ وظيفة كهنوتية مرتبة تطلع لي مصاري واجي اقضي اخر ايامك معك لحتى كافيكي بكل التعب يلي تعبتي فيه. وبنعرف انه مار منصور كان يستحب بيه. لما مرة اجى بيه يزوره بداكس وقت اللي كان بالداخلي استحى فيه. بيه كان يعرج، كانوا تيابه تياب مزارع، ما كانوا تياب شخص كتير مرتب. استحى يقول لهم انه هيدا بيي. فاذا كان مشروعه الى انه يوصل الى المراكز ويجمع مصاري تيعلى ويرفع عائلته معه. ولكن الله كان عم يفكر له بمشروع تاني. ومنعرف انه بباريس لما كان بعز دين طلعته مثل ما منقول نحن واندفاعته لحتى يوصل إلى بلاط الملكي ومن هونيك يقدر ياخذ وظيفة كهنوتية مرتبة، بيصير معه حادثة انه بقلب الفوية اللي كان عايش فيه الشخص اللي كان قاعد معه بالغرفة بيتهمه بالسرقة وبيشهر فيه. وهالاتهام هيدا شو عمل بمار منصور؟ كسر له كل أحلامه، حطم له كل أحلامه، راح صيته، ما بقى فيه يوصل لبلاط الملكي، ما بقى فيه ياخد وظيفة، ما بقى فيه يجمع مصاري، وكان إنسان مدمر بيقول بهاللحظة هيدي. وبالتزامن مع هالحدث هيدا مار منصور بيوقع بأزمة إيمانية كتير كبيرة، وكان كاهن، وبيقول لدرجة إنه ما عاد قادر حتى يقول قانون الإيمان، كتبه على صدره وصار كل ما بده يقول له لربنا أنا بآمن فيك، اللي يدل على هالورقة يلي حاطتها تحت ثيابه الكهنوتية يدل عليها كفعل إيمان، لأنه قلبه
ما كان بوقتها بإيمان، ولكن كان بتجربة إيمانية كتير كبيرة. وبقلب هالظلمة كان ربنا محضر لمار منصور طريق جديدة، طريق هداية جديدة. الاهتداء مش إنه الواحد يكون غير مسيحي ويصير مسيحي، في عملية اهتداء، في عملية توبة حتى الإنسان بقلب إيمانه المسيحي، وهي الانتقال من إيمان مسيحي سطحي تديني استغلالي وثني إلى إيمان مسيحي قائم بلقاء الإنسان بحب الله. وقبل بيقول كيف مار منصور طلع من هالظلام اللي كان عايش فيه. المرة أحد رفقاته بيدعيه يروح معه على أوتيل ديو بقلب باريس اللي كان مستشفى للمرضى يلي عن يموتوا، وهونيك بيلمع نور بحياته وبيكتشف إنه الإنسان مش بمصرياته ولا بمركزه، الإنسان قيمته وسعادته قديش هو محبوب. وبيقول قبلي إنه مار منصور ما طلع من هالظلمة يلي هو فيها إلا وقت اللي عمل وعد للرب، ندر إنه يقضي ويكرس كل حياته لخدمة الفقراء ولخدمة المحتاجين. شو يعني؟ يعني لما عرف إنه الغنى الحقيقي للإنسان هو حب الله وشافه بالفقير اللي عن يموت، فهم إنه بحياته الغنى الحقيقي والسعادة الحقيقية بتكون لما هو بيتلاقى بحب الله وبينشر حب الله للي حواليه. وبلشت مسيرة مار منصور الجديدة، مار منصور اللي مش راكد ورا المراكز ولا ورا المال ولا ورا تحسين وضع عائلته الاجتماعي، إلى مار منصور اللي عم يفتش عن علامات حب الله بحياته تينشر هالحب لكل إنسان بحاجة لإله، خاصة أفقر الفقراء. أنا وياكم إخوتي مدعوين نعمل ذات المشوار، ذات رحلة الحج الإيمانية، مدعوين أنا وياكم نرجع نتذكر عمادنا وننطلق بمشروع هالهداية الجديدة، هالتوبة الجديدة، تننتقل من إيمان سطحي وثني استغلالي أرضي إلى إيمان هو بأساسه لقاء بحب الله، تنقدر ننشر حب الله حوالينا نحن كمان. Voici sur la place du site du berceau, avec d'un côté la maison, et face à cette maison, il y a donc ce chêne, monument historique, un chêne qui a environ 800 ans. Il a donc connu Saint-Vincent, peut-être y a-t-il fait la sieste, s'y est-il appuyé. C'est donc un témoin vivant de Vincent qui a grandi ici. Ce chêne fait 12,50 mètres de circonférence. Il est encore aujourd'hui bien entretenu. Nous faisons appel à des spécialistes. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de le laisser se couvrir de lierre qui le protège et de la trop grande chaleur comme en ce moment, ou de l'hiver trop froid qu'il peut connaître par moment. Au cœur du chêne, on a installé une statue de la Vierge Marie qui nous rappelle que le petit Vincent, lui aussi, priait et il aimait la Vierge Marie. Modèle de vie, modèle de foi, Marie apprend-nous sur nos routes la joie de servir, la joie de donner. Pas très loin d'ici aura été mis en place un pèlerinage à la Vierge Marie, Notre-Dame de Buglose, qui redémarrera en 1620, où Vincent de Paul reviendra lui-même en 1623. Quand l'ange est venu t'annoncer que Dieu t'a
mère, troublée devant ce grand mystère. Ta foi rayonna de lumière, ton oui a jailli de ton cœur, la joie a chassé toute peur. Modèle de vie, modèle de foi, Marie, apprends-nous sur nos routes la joie de servir, la joie de donner, la joie de savoir que l'on est aimé, la joie de savoir que l'on est aimé. Quand Élisabeth entendit ta salutation ô Marie, l'enfant dans son sein tressaillit et fut tout rempli de عام 1623 رجع مار منصور إلى هالمكان، وتحديداً إلى بوغلوس حيث بازيليك للعذراء مريم. هالمزار قديم كتير من القرون الوسطى، وسنة 1570 دمر بالكامل أثناء الحرب بين الكاثوليك والبروتستانت. La joie de donner, la joie de savoir que l'on est aimé, la joie de savoir que l'on est. المسيحيين خبوا التمثال بأحد المستنقعات القريبة من المنطقة، وعام 1620 أعيد بناء هالمزار بعد ما وجدوا التمثال. Tu t'adressas à ton fils présent avec toi. Sur l'heure ta confiance éclata. والشمسية داخل الكنيسة بترمز إلى أنها بازيليك، وهي مكان للحج المريمي. Marie, apprends-nous sur nos routes la joie de servir, la joie de donner, la joie de savoir que l'on est aimé, la joie de savoir que l'on est aimé. Quand debout وقصة مار منصور بتخبرنا أنه سنة 1623 لما مار منصور من بعد ما أسس جمعية الرسالة كان هو شخصياً عم يوعظ رسالة بالقرب من بوردو، عمل تمييل صغيرة على بيته عند أهله عند ما تبقى من عائلته من إخواته، وزارهم لآخر مرة. والخبرية بتقول أنه إجوا سوا عملوا هالرحلة الحج إلى هالمكان هيدا، وقدس مار منصور بقلب هالبازيليك هيدي مع كل أفراد عائلته. وهو يلي كان بلش حياته بده يجمع مصاري وبده يوصل لمراكز ليقدر يحسن أحوال أهله، لما اكتشف حب الله واكتشف أنه الغنى الحقيقي ما بيكون بالمصاري أو بالمراكز ولكن باكتشاف الإنسان لحب الله، بيقول أنه هو وفالل من هون عاش تجربة مريرة جدا. أول تجربة عاشها هي أنه يتطلع، كان قاعد بقلب عربية عم بيجروها أحصنة، بيقول أول تجربة اجتني أني أتطلع لورا وأرجع لعندهم، أرجع لحتى حسن لهم أحوالهم، ولكن خبرته مع الله خلته يكفي مسيرته ويعرف أنه رسالته أهم من أهله. وبيقول كل الطريق كان عم بيعيش بداخله تجربة مريرة جدا، كان عم يحلم باليقظة، ويقول كنت عم بحلم اني عم ساعد فلان، واني عم بشتري تياب لفليتين، واني عم بلاقي شغل لهيدا، واني عم بلاقي بيت لهيدا، او عم ساعد هيدا عمره. ولكن كان عارف انه هو ما عمل كاهن، او بالاحرى ربنا ما اختاره تيساعد عائلته وتكون شغلة أنانية فيه، ولكن ربنا اختاره لأنه يبشر الفقراء. وكانت تخطي هالتجربة هو الختم على هالحياة الجديدة يلي عاشها، واللي اكتشف من خلالها أنه غنى الإنسان الحقيقي هو باكتشافه لحب الله مش بالأمور المادية. الرسالة يلي عم بيوصلنا إياها من وراء هالحدث مار منصور شو هي؟ أنه بعيالنا اليوم إذا بدنا نحسن أوضاعنا ونجمل عائلتنا ونلاقي بقلب حياتنا الفرح، بدل ما نفتش على المصاري نفتش عن المحبة، بدل ما نفتش عن بيت نفتش عن الرحمة، بدل ما نفتش عن ممتلكات أو ظهرات أو سفرات نفتش على أنه بيناتنا يكون في حوار ويكون في أخوة، لأنه يلي بيجمل حياتنا وعيالنا وحياة اللي حوالينا مش الأمور المادية، ولكن كمية الحب والرحمة ووجود الله بقلب هالحياة هيدي.
بالقرب من البازيليك هناك كنيسة العجايب، حيث يتهافت المؤمنون يومياً من المنطقة ومحيطها ومن كل العالم لنيل النعم والشفاءات من خلال المياه الموجودة بالقرب من الكنيسة، وبتنبع من باطن الأرض ولا تجف. على بعد 300 كيلومتر من بوي أو المنطقة اللي أصبح اسمها سان فينسان دو بول، اختار هالقديس أنه يرتسم بمنطقة شاتو ليفيك. المطران فرانسوا دو بورداي هو اللي وضع إيده على راسه وأصبح كاهن بالكنيسة اللي كان اسمها سانت إتيان، واليوم أصبح اسمها سان فينسان دو بول. الشابيل الصغيرة أو الكنيسة الصغيرة تعمرت بالقرن السادس عشر، وبالعام 1875 تم تكبير هالكنيسة وهي على شكل صليب.
على هالمذبح اللي وراي، والكنيسة كانت كتير صغيرة بوقتها، ب 23 أيلول سنة 1600 ارتسم كاهن مار منصور دو بول، وكان عمره بس 19 سنة. مزبوط بوقتها كان مش من زمان منتهي المجمع التريدنتيني يلي أخذ قرار إنه الشاب ما بيقدر يرتسم كاهن قبل عمر 24 سنة، ولكن كانت بعد مقررات هالمجمع ما وصلت لكل الأساقفة ولا كل الأماكن. ومار منصور اللي كان مستعجل يرتسم خوري كرمال يوصل إلى مراكز ويحقق نجاحاته بهالحياة، فتش على هالمطران الختيار يلي كان بهالضيعة الصغيرة بوقتها لحتى يرسموا كاهن، وارتسم كاهن. يمكن اخوتي فينا نتطلع ونشوف ونقول شو كان عم يصير بوقتها. شاب بأول عمره مستعجل تيوصل على مركز، ولكن الله كان عم ينظر لبعيد، وتحققت فيه كلمة الرب يسوع يلي بيوم من الأيام قال لهم لتلاميذه: مش أنتوا اخترتوني، أنا اخترتكم وأرسلتكم لكي تثمروا وتعطوا ثمر كتير كبير. ومار منصور بذاته لما تعرف على حب الله وعلى عظم هالرسالة، رسالة الكهنوت، بيقول بيوم من الأيام: لو كنت عارف بوقتها شو عظمة وشو أهمية وشو كرامة سر الكهنوت، ما كنت حسيت حالي خرج ولا كنت قبلت أني ارتسم أبدا. ولكن نحن اللي منرسم خطوط عوجة الله بيكتب عليها جالس، وربنا كان مهيئ لمار منصور رسالة أكبر بكتير وأوسع بكتير وأهم بكتير من يلي هو كان منقاها لحاله. لو مشروع مار منصور الأساسي وحده اللي تحقق، كان مشروع عائلة بيمتد ل50-60 سنة، مشروع كان انتهى بموته. ولكن الله اللي كان مهيأ له بقلب الكنيسة مشروع حب كتير كبير. نطلع ومنشوف إنه اليوم بعد 400 سنة رسالة مار منصور بعدها مكفاية ورح تكفي. ولحديت اليوم كل مين بيعطي ذاته لخدمة الفقراء أو لبشارة الفقراء منقول عنه تلميذ مار منصور. إخوتي، نحن منفكر صغير والله بيفكر كبير. نحن منطلع لحدود منخارنا، الله بيطلع لمسافات كتير بعيدة. وكل واحد بيناتنا اليوم، نحن اللي بمعموديتنا أخذنا الكهنوت، كهنوت العام، كهنوت يسوع المسيح لإلنا كلياتنا. نحن منحط لحياتنا مشاريع صغيرة، بس تأكدوا أنه الله لكل واحد منا عامل مشروع كتير كبير ببلش هون وبيمتد للحياة الأبدية. بقلب هالكنيسة المزينة بزجاجيات على النوافذ، إحدى الفيتراي بتعمل مقارنة بين حياة مار يوسف وحياة مار منصور. بالشقفة الأولى منشوف دعوة مار يوسف يلي كان مقررها لحاله، واللي هي خطبته مع مريم يلي كان فيها مشروع زواج عادي، مشروع عائلة صغير. من مالت التاني منلاقي رسامة مار منصور. ولكن مثل ما الله شقلب حياة مار يوسف، الله شقلب حياة مار منصور. ومنشوف بالمقارنة الثانية بين مار يوسف اللي عم بيربي هالطفل يسوع، عم يهتم بأمه العذراء وعم بيكون العين الساهرة على هالعيلة هيدي، منشوف مار منصور اللي اكتشف يسوع بالفقراء وصار العين الساهرة على كل فقير وعلى كل محتاج وعلى كل إنسان عم يفتش على نور حب الله بحياته. ومثل ما مار يوسف مات وترك يسوع يكفي رسالته السماوية مع مريم على هالأرض، لما مار منصور مات ترك 3 عيال سيدات المحبة، الآباء العذريين وبنات المحبة اللي بنسميهم رهبات العذرية، تركوا يكفوا هالرسالة بقلب الكنيسة. ونحن كلنا مدعوين إخوتي نترك الله يشقلب لنا مشاريعنا تنفوت بمشروع حب
وخدمة الفقراء وخدمة بعضنا البعض تنكون بهالعائلة الكبيرة، عائلة مار منصور اللي هي عائلة يسوع المسيح اللي قال أنا جئت لكي أبشر الفقراء. هالطفل اللي أصبح قديس كبير حياته مشوقة وحبه للفقير والطفل والمحتاج واليتيم كبير كتير، والقصة ما انتهت. طبيعة منطقة لوند القريبة من داكس بفرنسا بنيت كنيسة مار منصور دو بول مطرح مولد، يعني طبيعة خلابة مع إيمان قوي. لكن البارز أنه على جدران الكنيسة هناك أكثر من سنة لا تاريخ بناء هالكنيسة. ليش؟ نتعرف عليه سوا. La chapelle de Saint-Vincent-de-Paul au berceau peut présenter quelques aspects historiques intéressants. Elle a été construite dans un style néo-byzantin. Elle présente aussi quelques dates autour, et par exemple celle qui est derrière moi, 1576. C'est une date comme une curiosité historique un peu. Elle a d'abord été retenue pendant un certain temps comme la date de naissance de Vincent de Paul. Car il avait été ordonné en 1600, nous en étions sûrs, et il fallait donc qu'il soit né 24 ans plus tôt et pas moins. Mais on s'est rendu compte dans les recherches historiques du XXe siècle que Vincent de Paul était né un peu plus tard, en 1581, et que donc il avait été ordonné plus jeune, à l'âge de 19 ans. Ce qui aurait pu poser quelques difficultés, sauf que encore à cette époque-là, la réforme du Concile de Trente n'était pas totalement mise en œuvre et qu'il fait partie d'un certain nombre de candidats qui encore ont eu un peu d'espace pour pouvoir recevoir l'ordination un peu plus tôt que la normale. Voici dans la chapelle du berceau de Saint-Vincent-de-Paul, qui existe depuis le XIXe siècle, était consacrée en 1864. Elle a été récemment rénovée et donne toute sa splendeur et toute sa simplicité en fait. Il y a effectivement peu de décoration, mais tout simplement pour inviter à la prière en élevant le regard vers le ciel
vers le siège où se trouve notre Seigneur, tout simplement. Cette simplicité, elle était au cœur de la vie de Saint Vincent. Il l'avait donnée comme une des vertus missionnaires, à l'exemple du Christ, pour vivre la mission. Nous pouvons laisser notre regard s'élever par la lumière et bien plus encore, il y a une coupole dans cette chapelle peinte par un élève de Matisse. On ne sait pas exactement quelle personne, je crois, mais on a l'habitude de le dire. Un élève de Matisse a peint cette coupole qui nous montre Saint Vincent au ciel dans la gloire, entouré des anges. Il est intéressant de voir ce détail des chaînes rompues parce qu'il a beaucoup travaillé, en particulier auprès des galériens, de ceux qui étaient condamnés par la justice. Dans cette chapelle, nous pouvons venir prier Saint Vincent avec une statue qui a été sculptée au XXe siècle. Elle apporte un certain nombre de détails intéressants, comme Vincent qui invite cet enfant à aller plus loin. Il a aidé beaucoup d'enfants pour les aider à vivre et à trouver leur voie dans ce monde. Une autre statue qui est pendante dans la chapelle représente la Vierge Marie, une femme toute simple qui a été sculptée par le même sculpteur. Malheureusement, il n'a pas pu finir son travail. On peut le voir au détail des mains, encore un peu grosses, épaisses par rapport au profil. Et puis les pieds eux-mêmes n'apparaissent pas, cachés encore sous le tissu de son vêtement. Nous pouvons voir à plusieurs endroits l'inscription SV, tout simplement pour indiquer que c'est le lieu où nous vénérons Saint Vincent. On le voit à l'intérieur de la chapelle, mais aussi à l'extérieur. Il y a au fond de cette chapelle un orgue de l'école de Cavalier-Coll qui fonctionne encore bien et qui peut nous aider à vivre la prière. Alors, je m'appelle Marie-Claire, je viens de la région du Mans, dans la Sarthe. J'étais déjà venue à Saint-Vincent-de-Paul, j'avais bien aimé. Je reviens aujourd'hui avec mes enfants parce que c'est un lieu agréable et aussi pour toutes les bonnes choses que Saint-Vincent fait. Pour mes enfants, c'est la première fois et nous revenons parce que c'est un endroit qui nous a séduits, et Saint-Vincent-de-Paul aussi. Saint Vincent, toi l'ami des pauvres et des petits, apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ en accueillant le cri des blessés de la vie, en engageant nos mains au partage du pain. Le berceau de Saint-Vincent-de-Paul, quand on y vient, moi avec les accueillantes et aussi un père Lazariste qui n'est pas là aujourd'hui, nous essayons de faire passer un message. Parce que ce n'est pas une visite touristique, mais nous essayons.
Ça dépend comment on reçoit. Vous voyez, la personne n'est peut-être pas disposée. Mais nous essayons de lui faire palper la foi qui a guidé Vincent dans son cheminement et à travers son rayonnement et son œuvre en faveur des pauvres. La chapelle, sur son extérieur, nous présente deux aspects intéressants sur la vie de Saint Vincent. D'abord, tout en haut, la représentation au travers des trois femmes, les trois vertus théologales que sont la charité, l'espérance et la foi, qui ont bien sûr donné toute la charpente de la vie de Saint Vincent. Ce petit garçon qui a appris en famille à croire et pour qu'avec eux, ses parents, ils découvrent, ils apprennent à vivre avec le Seigneur. Et c'est à partir de cette foi que ses parents pourront lui dire un jour « Tu vas partir à l'école pour devenir prêtre un jour et tu nous aideras comme ça à bien vivre ici. » En dessous de ce premier tableau, on voit un mélange à la fois de l'Évangile et de la vie de Saint Vincent. Le petit Vincent de Paul en train de faire un don à un pauvre qui passait par là. Et cette phrase en latin au-dessus, « Que penses-tu que pourra devenir cet enfant ?» C'est de l'Évangile selon saint Luc, une question que les gens se posaient à propos de Jean le Baptiste. Et nous aimons bien cette question, parce d'abord, elle va nous permettre de découvrir qui est Saint Vincent. Comment ce grand saint du grand siècle, comme a pu l'appeler Pierre Coste, comme l'appelle aujourd'hui Marie-Joëlle Guillaume dans son dernier livre, un saint au grand siècle. Eh bien, comment est-il devenu saint? Tout simplement ce petit garçon qui a vécu ici, et avec les éléments que nous avons qui peuvent nous aider à le connaître un peu. Que deviendra cet enfant? C'est une question qui peut se poser aussi chacun de nous. Et puis les enfants, nous sommes heureux d'accueillir régulièrement, plutôt au printemps, au moment des préparations au sacrement de la première communion, de la confirmation, des groupes d'enfants viennent, passer 1, 2, 3 journées, réfléchir, prier ensemble sur ce qu'ils sont en train de vivre et on leur présente cette question importante pour leurs éducateurs, pour leurs parents et finalement pour eux-mêmes. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je choisis de faire pour bien vivre? Vincent de Paul a su, grâce à ses parents, s'appuyer sur la foi, l'espérance et l'amour en Dieu.